बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से उर्दू की कुछ शेरी असनाफ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले है गज़ल। गज़ल गज़ल के लुग़वी मानी क्या है? तो गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से मुश्तक़ है। इसकी क्या मानी है? गज़ाल का मतलब है हरन का बच्चा। गज़ल के तमाम अशार जो होते हैं वो वज़न और बहर में एक तरह के होने चाहिए। वज़न और बहर में एक तरह के होने चाहिए। किसी भी गज़ल में अशार की कम से कम तादाद कितनी होती है? यानी गज़ल में जो कम से कम तादाद होती है वो 5 होती है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद कितनी होती है? यानी 20 होती है। अब आप गज़ल सब में कम से कम अशार 5 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नज़्म और इसकी इक़साम। नज़्म, आज़ाद नज़्म से क्या मुराद है? आज़ाद नज़्म जो रदीफ़, काफ़िया और बहर की पाबंदी नहीं होती, यानी इसमें ना रदीफ़ की पाबंदी होती है, ना काफ़िया की और ना ही बहर की। और इसके बाद है नज़्म मुअर्रा से क्या मुराद है? नज़्म मुअर्रा से मुराद है तमाम मिसरे एक बहर में हों, यानी इसमें रदीफ़ और काफ़िया का ख़्याल ये इसकी कैद नहीं होती। और इसमें जिस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है वो बहर का ख़्याल रखा जाता है। बेकाफ़िया नज़्म और ब्लैंक वर्स किस सिन्फ़ के दूसरे नाम हैं? यानी ये नज़्म मुअर्रा है। ब्लैंक वर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक वर्स। और वैसे ये बेकाफ़िया नज़्म यानी इसमें काफ़िया इस्तेमाल नहीं होता, तो बस उसमें सिर्फ बहर का ख़्याल रखा जाता है और इस नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तरकीब बंद डैश की एक किस्म है। तरकीब बंद एक नज़्म की किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं तरजीह बंद से क्या मुराद है? रदीफ़ काफ़िया की कैद नहीं होती, या फिर ऐसी नज़्म जिसमें एक ही शेर बार बार इस्तेमाल किया जाता है, या इसमें शेर बार बार नहीं दोहराया जाता। तो इसके लिए तरजीह बंद ये है कि ऐसी नज़्म है जिसमें एक शेर बार बार दोहराया जाता है। मीन्स तरजीह बंद में एक बंद होता है और उसमें जो एक शेर आखिरी शेर दिया जाता है वो सेम शेर बार बार जो है वो पूरी नज़्म में हर बंद के बाद दोहराया जाता है। मुस्तज़ाद से क्या मुराद है? ये नज़्म की एक किस्म होती है जिसमें हर मिसरा के आखिर पर एक लफ्ज़ वज़न से ज़्यादा लाया जाता है। तो यानी एक वज़न मुस्तज़ाद यानी ज़ायद कर देना, बढ़ा देना, तो वो है कि जो एक हर मिसरे के आखिर में एक लफ्ज़ वज़न से ज़्यादा लाया जाता है। वासोख्त से क्या मुराद है? तो वासोख्त है शायरी की एक ऐसी किस्म जिसमें शायर अपने महबूब की जिफ़ाओं और तर्क ताल्लुक़ का ज़िक्र करता है, यानी वो वासोख्त जली कटी सुनाता है। वासोख्त का मतलब है जली कटी सुनाना। जैसे शायरी की ऐसी सिन्फ़ है जिसमें शायर अपने महबूब की जिफ़ाओं और तर्क ताल्लुक़ को ज़िक्र करता है। इसके बाद हज्व से क्या मुराद है? नज़्म की ऐसी किस्म है जिसमें शायर किसी की अच्छाई बयान करने की बजाय इसकी बुराई बयान करे और ख़ामियों को उछाले। तो उर्दू का एक बहुत ही मशहूर शायर है ज़ाफ़र ज़रदली, जो कि हज्व लिखता होता था, और उसने फ़र्रुख सैर के हवाले से जब हिज्व लिखी तो उसको फांसी चढ़ा दिया गया था, फांसी से दे दी गई थी, क्योंकि इसमें बुराइयां और खामियां ही बयान की जाती हैं। नेक्स्ट है शहर अशोब से क्या मुराद है? नज़्म की ऐसी किस्म है जिसमें शायर किसी मुल्क या शहर की तबाहकारियों का ज़िक्र करे। ये तबाही बैरूनी हमलों की वजह से भी हो सकती है और अंदरूनी खलफशार की बिना पर भी होती है। तो शहर अशोब सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में जिस शहर के बारे में लिखे गए हैं तो वो शहर है दिल्ली। दिल्ली के बारे में शहर अशोब सबसे ज़्यादा जो है वो लिखे गए हैं। जंगी वाक़यात का बयान या फिर तौहीन आमेज़ कलमात से भरपूर नहीं, इसका है ये नज़्म जैसी ऐसी है जिसमें शायर किसी मुल्क या शायर की तबाहकारियों का ज़िक्र करता है, और ये तबाही बैरूनी हमलों की वजह से भी हो सकती है और अंदरूनी खलफशार की बिना पर भी।
نیکسٹ ہے ایسی نظم جس میں مصروں اور شعروں کی تعداد برابر ہوتی ہے اور ہر بند کا ردیف قافیہ مختلف ہوتا ہے، اصناف نظم میں کیا کہلاتی ہے؟ یعنی ایسی نظم ہے جس میں مصروں اور شعروں کی تعداد برابر ہوتی ہے اور ہر بند کا ردیف اور قافیہ مختلف ہوتا ہے، اصناف نظم میں یہ ترکیب بند کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں مصروں اور شعروں کی تعداد برابر ہوتی ہے اور ہر بند کا ردیف قافیہ مختلف ہوتا ہے، ہر بند کا اپنا اپنا ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور یہ اصناف نظم میں کہلاتی ہے اصناف نظم میں کہلاتی ترکیب بند نظم۔ غزل میں اشعار کی تعداد کے بارے میں کون سی اہم شرط ہے؟ نقادوں نے جو مقرر کی ہے تو یہ ہے کہ غزل میں جتنے بھی اشعار ہوں گے تو وہ طاق عدد میں ہونے چاہیے، یعنی 5، 7، 11، 13، 15 اس طرح۔ نیکسٹ ہے قصیدہ۔ قصیدہ کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ قصیدہ کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ قصیدہ کے اصطلاحی معنی ہے زندہ آدمی کی تعریف کرنا۔ اور قصیدہ کس زبان سے ہے؟ عربی زبان سے ہے۔ قصیدہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عرب سے، یعنی قصیدہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عرب سے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ بھی گئے تھے تو تب لوگوں نے کچھ ایسے نعتیہ کلام تعریفی کلمات پڑھے تھے۔ نیکسٹ ہے تکنیکی اعتبار سے قصیدے میں زیادہ سے زیادہ کتنے اشعار ہوتے ہیں، اور قصیدے میں تعداد جو ہے وہ مخصوص نہیں ہوتی، مقرر نہیں ہوتی۔ کسی بھی قصیدے میں کم سے کم تعداد اشعار کی کتنی ہونی چاہیے؟ تو وہ کم سے کم تعداد جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے، یعنی 15 ہونی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس کی قید نہیں ہے۔ قصیدہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو قصیدہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے قصیدے کے پہلے حصے کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب، یہی تشبیب کا حصہ علیحدہ ہو کے غزل بن گئی، یعنی اب جو غزل ہے یہ تشبیب سے ہی نکلی ہوئی ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں قصیدے کا آخری حصہ کیا کہلاتا ہے؟ قصیدے کا آخری حصہ دعا کہلاتا ہے۔ قصیدے کے آغاز میں شاعر منظر نگاری کرتا ہے، اس حصے کو جو ہے تشبیب کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ نصیب ہے، یعنی تشبیب بھی سے ایک قصیدے کے جو آغاز میں منظر نگاری وغیرہ ہوتی ہے اسے تشبیب کہتے ہیں، اور اسے دوسرے الفاظ میں نصیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جس قصیدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نعتیہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے انقلاب زمانہ کے متعلق قصیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالیہ، یعنی انقلاب زمانہ کے متعلق قصیدے کو کہا جاتا ہے حالیہ۔ حالیہ انقلاب زمانے میں جو انقلاب کے متعلق جو قصیدے کو کہا جاتا ہے، انقلاب زمانہ کے متعلق جو ہوتے ہیں نا، یعنی جن میں زمانے میں جو انقلاب آیا ہوتا ہے اور اس کے متعلق جو قصیدے لکھتے ہیں ان کو حالیہ کہتے ہیں۔ گریز میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ گریز قصیدے کا ہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اور گریز کے حصے میں زیادہ سے زیادہ 2 اشعار ہونا چاہیے، یعنی صرف 2 اشعار پر مشتمل گریز ہونا چاہیے۔ قصیدے کی تمہید کے فوراً بعد اگر ممدوح کی تعریف شروع کر دی جائے، یعنی قصیدے کی تمہید کے بعد اگر ممدوح کی تعریف فوراً کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گریز۔ نیکسٹ ہے اردو میں قصیدے کی صنف کس زبان سے آئی؟ تو فارسی زبان سے قصیدے کی صنف اردو زبان میں آئی۔ قصیدے کی صنف کس علاقے سے ابتدا میں رواج پائی؟ تو یہ دکن ہے، یعنی دکن میں سب سے زیادہ پہلے قصیدے لکھے گئے تھے۔ قصیدہ نگار اپنے ممدوح سے انعام پانے کے لیے شعر لکھتا ہے تو قصیدے کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اس حصے کو کہتے ہیں حسن طلب، یعنی اب وہ مانگ رہا ہے، اپنا صلہ لے رہا ہے۔ تو قصیدہ نگاری جس حصے میں اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مداح۔ قصیدہ نگار جس حصے میں اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے، یعنی جس کی اس نے تعریف کرنی تھی، جس کے حوالے سے اس نے وہ قصیدہ لکھا ہوتا ہے، تو اس حصے میں جب اس کی تعریف کرتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں مداح۔ تو یہ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں غزل،
نظم اور قصیدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی بھی جو ہے اس نقش سخن پڑھتے جائیں گے نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔